Break time. Break time muna. Meron pa akong 45 miles. Papunta sa St. Anastasia. Tulog pa to eh. Sunday, simba muna sa St. Anastasia. It's 2 hours away from hotel. Pero natitira na lang sa biyahe ko. 45 miles. Coffee break. Wala pa almusal. Si Donya. Ito palang almusal de Brujo. Milk and banana. Where's my orange? Ayun yung orange na laglag. Nice. Tulog pa. Pagising niya, andun na kami sa St. Anastasia. Let's go.